Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hozir mo dar nohiyai Rudaki qaror dorim. Mana boboy Abu Abdulloh Rudaki яке аз фарзандҳои фарзонаи миллат. Хоб, ҳамин ноҳияи Лелин ба номи ҳозир Рудаки шидагиак. Хоб, бародарон чӣ гуфтанӣ ҳастам ки ҳозир ма бародарон мегӯм ҳамин борон ба хиёл мераса. Мо омадем ки як борона бинем, барона бинем, як суҳбат кинем. Вай зангш задан писа накард. Нафаҳмид ки язнаш омадай ба меҳмонӣ писа накард. Дур омадам гуфтам ки биёрен ҳамун чия ҳамун сигарети хеле чилимайку ҳамра я навор кунам. Шиштем нав вақте гуфтем навор мекунем ки занг шид ки мумкин нест. Хел мумкин нест. Кашиданаш мумкин аю навор куниш мумкин нест. дар гиҷое ки як тёмни места бобо тамуҷо ҳозира. Дони габонтун боша. Шӯрои Аллоҳ. Хоб, имрӯз омадем ки мо табрик кинем ноҳияи Рудакира ва хидмат муаррифӣ кунем дар ноҳияи Рудаки. Хоб, барон ба ту гуфтанӣ ҳастам ки муштада сард бигӣ. Барои ҳамин фақат мо наворҳое кинем, корҳое кинем ки дар бораи пешрафт, дар бораи гулгулшукуфонии Тоҷикистони азиз, чизе ки дар миллату фарҳанги мо нестай вай. Шилин буд, чӣ буд? Ман гуфтам хай даъмро надидам, ки як бор бинамш, гуфтам кане бинам чӣ хеле кунам. Баъд нишонам надодем. Хоб. Ассалому алайкум, бародарони қандам, ҷавонои муҳтарам, навасои қанди бобош, зиндаву сарбаланд боше. Биё салом кине. Биё салом кине. Ана навасои қанди бобош, навасои қанди бобош. Биё салом кине ҷа. Навасои қанди бобош салом кине, салом кине, салом кине. Қанд шуна бизанам. Ҳоло мо дар ноҳияи шаҳр, ноҳияи Рудаки, ноҳияи Рудаки яке, яъне ки дар Ленский район ҳозир мо қарор дорем бо як бародарам маърифӣ кита. Номи ман Алишер. Салому алайкум мухлисони азиз. Номи ман Алишер аст. Номи каналам Сорбон ТВ. Хоб, ман Алишер, Сорбон ТВ. Хоҳиш навасаи қанди бобош хоҳиш мекунем ки каналира дастгирӣ кинем. дай будуроен бисёр гапҳои хуб мегӯяд. Аймада 10 маротиба гапҳои бисёр хубаю вай ба маънияй. Хоб, бобои маърифӣ. Салому алайкум. Чикар мебинем ба бобои қандам ҳастем. Солаи ном муборак боша. Хоб, худо нигаҳбонтун боша. Бародарони қандам, ҳозир мо дар ноҳияи Рудаки қарор дорем. Ман аз соли нави мелодира пешвоз гирифта истам. Хоб, ман ягон саволу ҷавобе дорам. Оиди манам акай Алишер, Сорбон ТВ. Ту бугӯ ки ҳамин ноҳияи Рудаки мисол аз ҷумла манаи занҳо, модарҳо, хоҳарҳо бадтара чӣ мешаванд? Барои ман ҳамашон модаранд. Модаранд, Модаранд. хоҳаранд, апанд, духтаранд, фарзанданд. Ана ки дарди дили мара гап зад. Ҳамин мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз, на фақат ноҳияи Рудаки, тамоми кураи замин барои мара мани како навасои қанди ман нишоншонте. Навасои қанди мананд. Манаи модаро ба мара модаранд, хоҳаро ба мара хоҳаранд. Мисол ҳамсоли фарзандон бошед ба ман фарзанданд. Агар мисол шумо ай ҳамин ноҳияи Рудаки як кас мисол ту мисол нами духтаракое ки шаҳвар мекунанд, мисол гирифт якта ай ноҳияи Рудаки занг гирифту рафт клуб. ҳамун мард бадтара чӣ мешавад? язна мешавад, фарзанд ҳамин ҷай. Фарзанди ҳамин диёра вақте ки вай ба занӣ гирифт, шаҳрванди ҳамин диёр мега ки язна не, язнаҷон бояд бигӯяд. Язнаҷон мешавад? Язнаи қанди асал. Хоб, барои ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳастам? Касе ки ай ҳамин райони Рудаки, ай ҳамин ноҳияи Рудаки, ай ҳамин шаҳри Рудаки агар завҷа гирифта боша, зан гирифта боша, он мард ба ин мардуми сарбаланди Рудакиро язна мешавад. Пас шумо фаҳмиден гапа, мақсади гапа. ҳамин касе ки ай ҳамиҷа зан гирифта, он мард ба инҳоро язна мешавад. Пас бародарони қандам, ман язнаи шумоём. Ман ҳам язнаи ҳамин
رودکی همیانی لنز کران ما یازناتون بابای قند یازنجانی قند بگن مرا فهمیدین؟ خب با چی گفتنی هستی؟ گفتنی هستم که خداوند توجیکستان همه وقت با پیش تنجی اوران در غریبی ها خداوند در کسب جانشون عمر حیاتشون برکت بده ساق سلامت کار کنن و مراد مقصد برسانه بیان. خب زنده باشید. شعر الله چی گفتنی هستم؟ گفتنی هستم که اکو یازناتون سخن میکنه در رایون لیلین در لینسک رایون در رودکی یازنا جانتون سخن میکنه. من اینجا در سال ارچهای سولینوی خیلی نقص ارچهای سولینوی نقص خوب یکی من یک خواهش دارم با تمامی مردمی سربلندی کره زمین یکی گفتنی هم دارم که ما سال میلادی را میلادی میگن سال میلادی را سال هجری قمری است سال میلادی است ما اینها را با همه همسایه ها تبریک میگیم و چی گفتنی هستم و گفتنی هستم که خواهش میکنم که از دولت های ابرقدرت یعنی شتات های متحده امریکا محترم پرزیدنت جو بایدن و با از خب فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین ما احترامانه خواهش میکنم که وقتی که ما جشن ملی شما را جشن میگیریم با شما خواهش میکنم گفتنی هستم که جشن ملی مسلمانی ما را شما جشن بگیرین چقدر حرمت احترام و نسبت شما داریم شما را حرمت احترام نسبت ما نسبت مسلمانای تمام روی زمین باید داشته باشین باید جشن‌های عید قربان عید رمضان مثل همین جشن‌هایی که ما شما را میگیریم جشن گرفته هستیم شما را من گفته هستم ما یکی از فرزندهای سرسپرده تاجیکستان عزیز میباشم شما هم باید جشن بگیرید در سطح بین المللی عید رمضان عید قربان را انمی بابای قند گفته است با پرزیدنت شتات‌های متحده امریکا جو بایدن با پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین من انمی از فرزندی سرسپرده وطن با شما گفته هستم خیلی چی گفتنی داریم با خداوند همش نگهبان باشه سال نوی 2023 با همش نگهبان باشه خواهی باشن زنده و سربلند همشون سال نو بارکباد میگم خداوند دایم نگهبان باشه. برادران خواندم کسی که همین نوار را گوش کرد همین نواری مرا با گوش جو بایدن با گوش ولادیمیر پوتین برسونه که ما را احترام کنن ما را میگن که ما را دینی ما را سال عیدهای ما را احترام کنن در سطح بین المللی خیلی قید کرده شود زنده و سربلند باشید با شما بودم یازنه رودکی رازده کوبتوشی ها من همین با جان قند شما زنده و سربلند باشید